कि अपने खालिक की शब रोज इबादत करते। हमने देखा है परिंदों को तिलावत करते, और ये परिंद, ये चरिंद, ये परिंद, मचा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परिंद, ये चरिंद, ये नबातात, ये गुल और समर अपनी बोली में है अल्लाह की मिदाद करते हैं। सुभान अल्लाह। चरिंद, ये परिंद, नबातात, ये गुल और समर अपनी बोली में है अल्लाह की मिदाद करते, और अपनी दुनिया को बना सकते थे हम भी जन्नत, अपनी दुनिया को बना सकते थे हम भी जन्नत, अपनी दुनिया को बना सकते थे हम भी जन्नत। सुबह उठ के जो माँ बाप की खिदमत करते, सुबह उठ के जो माँ बाप की खिदमत करते। आइए सदरुल कुर्रा, रईसुल कुर्रा वल मुकरी, हाफिज़ कारी मोहम्मद फरकान अहमद साहब दामत बरकातुहू माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله. يا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله. الله. يا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة. الله. ما شاء الله. ما شاء الله. والحجارة سبحان الله. ما شاء الله. حسنت زينت طيبون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله في عمرك. ما شاء الله. لا يعصون
سبحان الله ما شاء الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر أنزلناه في ليلة القدر. الله الله. سبحان الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر أنزلناه في ليلة
وما أدراك أدريك وما أدراك أدريك أدراك أدريك ما ليلة القدر. الله الله. ليلة القدر خير من ألف شهر. الله الله. تنزل الملائكة والروح فيها. الله أكبر كبيرا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الله الله. سلام هي حتى مطلع الفجر. مطلع الفجر. مطلع الفجر. لا أكبر كبيرا. والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. قل أعوذ برب الناس. الله الله. قل ما شاء الله. بارك الله فيك. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله. صدق